Ang local government units sa higakit sa pakigtimbayayong sa Department of Trade and Industry kan DTI Surigao del Norte o sa Department of Science and Technology kan DOST Surigao del Norte gikatakdang pauswagon pa ang industriya sa Nipa Ram. Sa munisipyo, pinaagi sa gisugyot nga paghatag og dugang kagamitan sa proseso obo sa DTI Shared Service Facility Program. Sa higayon nga mapatuman, ang bag-ong mga ekepo gilauman nga makadugang sa kapasidad sa produksyon sa Nipa Ram Processing Facility, pagpalambo sa kalidad sa produkto o operational efficiency ug makahimo sa lokal nga mga producer nga makatubag sa nagkadako nga panginahanglan sa merkado. Kini nga inisyatibo nagsuporta sa livelihood generation, value adding sa pinaka-Nipa base nga mga produkto ug malungtarong lokal nga kalambuan sa ekonomiya sa munisipyo sa higakit. Ang site visit gitambungan ni Honorable Mayor Chandro T. Boniti o Honorable Vice Mayor Pem Barbers Boniti o ba ni DTI Surigao del Norte Provincial Director Arnold D. Faelnar o SSF Technical Staff. Anausab ang mga representante sa DOST Surigao del Norte nga sila si Miss Mary Grace M. Sabuero, Science Research Specialist 2 og Engineer Ray J.V. Tambole, Science Research Specialist 1. Atol sa kalihukan, ang mga kaubang ahensya o lokal nga mga opisyal nagpamatuod pag-usab sa ilang lig-on nga pasalig sa pagpauswag sa lokal nga industriya sa Nipa Ram, pinaagi sa padayon nga kolaborasyon o kabaguhan.